Good morning to all of you, friend and co-laborer in the works of the Lord. Selamat pagi, shalom buat semua saudara, rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan sekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan di hari-hari terakhir ini. Nah, pagi hari ini saya ingin share apa yang secara profetik saya percaya ini yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini, dan ini yang 2 minggu berturut-turut saya share di jemaat. It's concerning the third day church. Ya, tentang gereja kita sedang ada di mana hari ini. Saya sebut ini gereja hari ketiga. Church on the third day, because the book of Psalms and the book of 2 Peter chapter 3 talk about that one day is like 1,000 years. 1,000 years is like one day for us. So we are now 2021. So in God calendar, we are passing the second day and going into the third day. Dikatakan dalam kitab Mazmur dan kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, karena ada orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya. Katanya Tuhan Yesus mau datang kembali. Mereka menderita. Nah, dalam penderitaan ini selalu menjadi pengharapan jemaat orang-orang kudus pada waktu itu, yaitu bahwa Tuhan akan datang kembali untuk melepaskan kita dan menebus kita dan membebaskan kita dari penganiayaan, dari penderitaan yang kita harus tanggung di bumi ini. Jadi ada orang-orang pengajar-pengajar yang menuduh Tuhan itu dia lalai, dia bohong, tidak menepati janjinya. Nah, berapa banyak ketika kita menantikan janji Tuhan, kita berpikir yang sama, bahwa Tuhan itu lalai, Tuhan bohong, sudah setahun, 2 tahun, ya katanya COVID ini akan selesai dalam waktu 1 tahun. Ya, kita berpikir Tuhan, dan bahkan kita curiga, kita menuduh Tuhan itu bohong. Dan kemudian 2 Petrus dia berkata bahwa jangan salah mengerti, Tuhan tidak lalai. Sebab di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun bagi kita manusia itu sama bagi Tuhan dengan 1 hari. So this is the basis that God was speaking to me about where we are in the church today. In God calendar, we are on the third day church. Yeah. Now let's read from the scripture this morning from the book of Hosea. Kita baca bersama-sama dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6. The book of Hosea chapter 6 in verse 1 until 1 and 2. Let's just read that verse. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua. So what is the third day church look like? Seperti apa gereja hari ketiga yang Tuhan maksudkan dan Tuhan inginkan? Dan lihat ayat yang pertama dikatakan, saya akan bacakan in the Amplified Bible version. So I like to just read this in English version with the Amplified translation. Okay, saudara dalam bahasa Indonesia bisa ikuti. Dikatakan come. So there's an invitation, come. And let us return to the Lord. For he has torn so that he may heal us. He has torn so that he may heal us. He has stricken so that he may bind us up. After 2 days, setelah 2 hari,
He will revive us. What it means to be revived. So when we talk about revival, what it means? Because I believe revival is not an event. Revival is not just set up a revival meeting. But revival is the work of the Holy Spirit to bring life. Now in verse 2 again, say after 2 days he will revive us, quicken us, and give us life. On the third day, he will raise us up, that we may live before him. Dikatakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesianya ini dikatakan mari, ya, mari datang dan berbaliklah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Nah kata berbalik ini kata yang sama tentunya untuk kata repent atau bertobat, berbalik atau berpaling dari hidupmu yang lama, berpaling dari pemberontakanmu, dan kemudian berbalik berhadapan atau menghadap kepada Tuhan. So come, dikatakan datang, and let us return, mari kita kembali, return, ya, berbalik lagi kepada Tuhan. Sebab dia, dikatakan sini, dia yang telah menerkam, dan dia juga yang akan menyembuhkan. Dia yang memukul, dia juga yang akan membalut luka-luka kita. Kemudian ayat yang kedua dia berkata, setelah 2 hari dia akan membangunkan kita, dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita supaya kita hidup di hadapannya. So there's a second day, there's a third day. So what about the first day? Dalam ayat ini dimention tentang hari kedua dan hari ketiga. Gimana dengan hari yang pertama? Ya, saya pertama percaya hari yang pertama ini hal yang sangat penting sekali. Nah, hari yang pertama itu ada di ayat yang pertama di sini. Ketika dia berkata, "Come, let us return to the Lord." Mari. Come, datanglah. Mari. Kembalilah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, atau bertobat. Bertobat, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan semua gaya hidup yang lama, gaya hidup yang salah. Tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan yang egois, tinggalkan kehidupan yang sakit hati, simpan benci, marah, kecewa, jengkel. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari dalam alam bawah sadar kita ini marah sama Tuhan. Kita curiga sama Tuhan. Kita jengkel sama Tuhan. Kenapa? Jengkel, kita berdoa supaya nggak kena COVID. Kita berdoa supaya sembuh dari COVID, malah mati. Ya. So sometimes without we even recognize it, ya, subconsciously we angry at God. We resent God. Yeah, we got that disappointment inside of us, but we may, not speak it out that we angry at God and mad at God. Yeah, because an unanswered prayer, because of the situation we live in, financially and ministry-wise and the church-wise, we pray that the COVID stop and after we got the vaccine, but then the situation not change that much. Ya. Jadi bisa saja kita mengalami kekecewaan. Makanya dia berkata di sini, come. This is the first step. Come, datang kepada Tuhan. Mari kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ini kuncinya. Come and repent. Datang dan bertobat. This is the first day. This is the first day. Come and repent. Dan kemudian dia berkata, Tuhan yang menerkam, dia juga yang menyembuhkan. Dia yang memukul, dia juga yang membalut luka-luka kita. Wow. Now I believe one of the proof that God love us, love his people, love the church, even love the world. Oh yes, 2,000 years ago, he proved his love
to the world. John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe will not perish but have eternal life." Dia sudah buktikan kasih-Nya buat kita ketika Dia memberikan Yesus anaknya bagi dunia, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang percaya kepada putranya yang tunggal ini hari ini? Masih separuh penduduk dunia belum percaya kepada Yesus. Sudah dengar tapi belum percaya. Tahu tapi belum percaya dan menjadi pengikut Yesus. Itu sebabnya Dia berkata sendiri, "Come, datang, berbaliklah." Nah, saya percaya hari-hari ini seluruh dunia 200 negara itu seperti COVID, pandemi ya datang sedang menerkam dunia. Atau banyak yang sedang mengalami luka ya, oleh karena dipukul dengan kuat oleh COVID ini, oleh pandemi ini. Ekonomi dipukul, kita terluka. Ya, luka bukan cuma fisik, tetapi juga luka batin kita, pikiran kita, hati kita, iman kita terluka. Tapi Tuhan berkata, He promised in this verse, He said that He will heal us and He will bind up our wounds. He will bring healing. With the condition, He said, "Come and repent. Come and return to the Lord." Now, this is the first day. This is the first day. This is the first day where the church will experience salvation. The church will experience deliverance, healing, inner healing, yeah, physical healing, spiritual healing. And this is God's promise, I believe. This is the first day. But on the second day, He said that after 2 days, He will revive us, quicken us, and give us life. And this is what we are anticipating as a church. But God will bring revival. Again, revival is not an event, it's not a set-up meeting of revival meeting. Meeting is when the Spirit of God and the Word of God come together and bring life and breathe life into your dead spirit, into your dead dream, into your dead hope, into your dead expectation, into your dead ministry, into your dead business. That's what revival is. He quicken and bring back to life what is dead. What is the dream and vision that seems like you forget about your dream because of the COVID, been more than 1 year now, and you bury that dream, that vision that God have put in you. But the promise of the Lord prophetically say, on the second day, I will revive you, quicken and give life to the dead thing in your life. Itulah kebangunan rohani, revival. Revival di mana Tuhan menghembuskan kehidupan. Dia hembuskan kehidupan. Ketika firman yang adalah hidup dan Roh Kudus yang memberi kehidupan menembus roh saudara, menghidupkan semua yang mati, roh yang mati, jiwa yang mati, semangat yang mati, visi dan mimpi yang terkubur mati, Dia menghidupkan kasih yang mati, semangat penginjilan, semangat misi yang telah padam dan mati, Dia hidupkan. That's what revival is. But don't stop there. Just because you are alive doesn't mean you experience the resurrection. That's why He say on the third day, He say after today, on the third day, He will raise us up that we may live before Him. Setelah 2 hari dan pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita. Jesus has risen on the third day. He rose again on the third day. This is the third day. Church is the church that will experience the power of resurrection of Christ. The church that will rise up and shine for the glory of the Lord has risen upon you. So I'm just declaring even now to you. I'm declaring to your ministry, declaring to your family, to your financial, to your business, whatever. Declare life, declare revival, declare the power of resurrection. And God say, rise up, arise and shine. For the glory of the Lord has risen upon you. Yes, darkness will cover the earth, but the glory of the Lord has risen upon you.
Focus on the light and the glory inside of you, not focus on the darkness around you. So I'm just declaring this. Let's come, written. There's healing. God's healing power is flowing. God will bind up the wound, and God will bring revival into your family, into your individual heart, into the church, and nation and worldwide. And not only that, the church will rise up. The church will rise and shine, for the glory of the Lord has risen upon you. On the third day, he said that he will rise up, and you shall live before him, live in his presence. Praise God. Praise God. So welcome and believe not only the first day, but also second day and the third day. For we are indeed today on the third day church in the prophetic calendar of God. God bless you, and see you next devotion. Bye-bye.